Mga kapatid, liway abasi para sa News 5 Bisaya. Adunay gikatakdang panag-istorya sila President Bongbong Marcos o House Speaker Martin Romualdez kabahin sa liderato sa Kamara, sumala kini sa source sa News 5. Karong adlaw gilauman nga makikita si Romualdez sa presidente aron hisgutan ng iyang kahimtang isip speaker. Nakip na ang posibilidad nga magpabilin siya sa pwesto, mag-leave of absence o musumite og resignation. Sa mga nagatunga nga ngalan nga mahimong musunod sa pagka-speaker, mao sila Deputy Speaker og 6 District Isabela Representative Bogie D nga kaapil sa Partido Federal ng Pilipinas nga partido mismo sa presidente, si Antipolo City Representative Ronnie Puno o Congressman Albert Garcia gikan sa National Unity Party. Nakip na si Senior Deputy Speaker J.J. Suarez nga gikan sa Lakas CMD. Nahibulungan pod ang sayo nga pagsuspinde sa sesyon sa Kamara karong adlaw bandang alas 3:30 sa hapon ug ang kanunayng sayo nga paghuman sa mga sesyon ni ining miaging mga adlaw. Kini sa mga itong update magpadayon na sa pagbantay sa social media pages sa News 5 para sa ubang pang mga balita ug update. Amping tang tanan.